Bruh. you know. Correct. You're ready to check. Yep. Okay. We're good. Señor, escucha ya, yo soy peregrino 352. Go, Jackie, go. You only get 2 slices. Alright. Vámonos a cantar a 380. Mi fe descansa en buen lugar. 380.
más 182. 182. Jesús me incluye a mí. What? Oh, God. Is this the right one? Sí. 283. 183. Gracias. Gracias, admorible. Bienvenidos a todos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que bendiga esta reunión. Amén. Bendito Señor Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu gracia admirable, Señor, hacia nosotros, Señor. Padre, ¿cómo podemos pagar, Señor, tan grande sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor? Padre, venimos en esta tarde con el corazón agradecido delante de usted, Señor, dándote las gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu cuidado hacia nosotros. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí en la casa del Señor, Señor. Padre, queremos que usted bendiga esta reunión, Señor, de una manera muy especial. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí presente en esta tarde, Señor, y queremos que usted bendiga la lectura de su palabra, Señor, que usted nos hable en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dejar que los niños vayan a su clase para tomar asiento. Well, I'm not prepared for that, no. Oh, that's right. It's today's Thanksgiving. The other one, yeah. It's today in here. Okay. Thank you. Amen. Gloria al Señor. Ok, vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas 20, versículo 9. Second Chronicles chapter 20. Can we go to verse number 9? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Segunda de Crónicas 20, versículo 9.
Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Second Chronicles, chapter 20, verse number 9. Dice, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. This verse here, Second Chronicles chapter 20, in verse number 9, it says, if when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in that presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. Quiero que llamar la atención a esta frase, dice aquí, porque tu nombre está en esta casa. I want to draw your attention to the phrase here in the middle of the verse. In parentheses, it says, for thy name is in this house. Y le puse el título de esta lección, Regresando a Casa. I put the title of this lesson, Returning Home. Let's pray and ask the Lord to bless. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga esta lección. Padre bendito, Señor, una vez más venimos ante ti, Señor, pidiendo que usted bendiga tu palabra, Señor, que nos hable, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, edificados, y que nos recuerde, Señor, la importancia de la casa de Dios, Señor. Pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y decir. Estamos ahorita mirando la vida del rey Josafat. We're looking right now at the life of King Jehoshaphat. Miramos la semana pasada un gran error que cometió el rey Josafat en su alianza con el rey Acab. We saw last week one of the greatest failures in his life was the alliance that he made with King Ahab, the king of Israel. Y en sí, esa fue la debilidad del rey Josafat, porque esa no fue la primera vez. Va a volver a ocurrir, donde los amigos de Josafat en sí fueron los que, fue la única mancha que tuvo en su vida, los amigos que escogió. This is one of the, if you could put a blemish in the life of Jehoshaphat, was the friends that he chose. It happened, we saw it with Ahab, and it's going to happen once more later on at the end of his life. And so those two associations, those two friends were the only blemish that we have in the life of Jehoshaphat. Fueron esas dos asociaciones y malas amistades que fueron la única mancha en la vida del rey Josafat. Y eso nos habla de la importancia de tener buenos amigos y con quien nos juntamos. This tells us of the importance of having good friends and who we are associating with. Aquí, en esta ocasión de este pasaje, vienen los ejércitos de Moab y de Amón, los moabitas, los amonitas, y se juntan para hacer guerra en contra de Judá, aquí en los días del rey Josafat. Here in our story, in this passage, the Moabites and the Ammonites, they get together to wage war against Judah. Y Josafat aquí se humilla delante de Jehová, reúne a toda Judá y viene para pedir ayuda de Jehová. Jehoshaphat, he humbles himself before the Lord. He brings all of Judah together in one big meeting, and he brings everybody together to fast and to pray, to ask the Lord for help. Viene y reúne a todo Judá para llamar ayuno y oración para buscar ayuda de Jehová. Eso nos dice aquí en versículo 3 y 4. We see this here in verse 3 and 4. Y aquí en medio de esta reunión de oración que tienen, Josafat se pone de pie
y comienza a citar las palabras de, que se dieron cuando el templo fue dedicado en los días de Salomón. So as they have this meeting together, Jehoshaphat, he stands and he begins a prayer, quoting the words of King Solomon when the temple was dedicated. El templo no era cualquier edificio. El templo era la casa de Dios. Un edificio no es nada más que un edificio. No hay nada místico de este edificio. Lo que lo hace importante el edificio es si el nombre de Dios está ahí o no. The temple, here in our passage, the temple that Solomon had built, it's not just any building, but the building is not what makes it important. A building is just a building, but when the name of God is on that building, then that changes everything. Then it's not just a building, it's a lot more than just a building. Cuando el nombre de Jehová está en un edificio, eso es lo que cambia todo. Entonces ya no nomás es un edificio, eso tiene un significado más grande. Lo que Esdras está haciendo aquí con este pasaje nos está recordando, está recordando aquí a los hijos de Judá después del cautiverio, cuando ya regresaron del cautiverio, el templo estaba destruido, Zorobabel edificó un edificio nuevo y Esdras fue el que estaba restaurando la adoración en el templo una vez más y les recuerda aquí de esta historia de la importancia de la casa de Jehová para el pueblo de Dios. Ezra is writing here in the book of Chronicles, and he's reminding the children of Judah after they came back from captivity. The temple of Solomon had been destroyed, and Zerubbabel had come back from captivity with the group that came with him. They built the temple, and Ezra was the one that restored the worship in the temple once again. And so Ezra here is reminding the children of Judah the importance of the house of God. El templo representa algo de orgullo para el pueblo de Dios. The temple, it represents somewhat a point of pride for the people of God. El orgullo aquí no era tanto el orgullo de lo que ellos habían construido, porque el templo en los días de Esdras no es el mismo que Salomón construyó. El orgullo que ellos tenían era el orgullo de saber que esta era la casa del Dios Todopoderoso, el que tenían ahí. This is a different type of pride here in the days of Ezra that they're feeling, different than the temple that they had in the days of Solomon. The temple that Zerubbabel built was nothing like the temple that Solomon built. And so Ezra here, he's drawing out our attention that the pride that they had in this building was not so much because of the greatness of the splendor and magnificence of this beautiful building that they built. It wasn't a pride in the construction and this great wonder of the world that they had put together. What made this building special and the pride that they had was the pride in knowing that this is the house of the Almighty God that they had, and that God was in it.
esto no era algo leve, esto era algo grande. This was not something that was to be belittled. This was something that was great. Había una grande reverencia hacia la casa de Jehová. There was a great reverence towards the house of God. La casa de Jehová, hermanos, era un refugio para el pueblo de Dios. The house of God was a refuge for the people of God. La casa de Dios era el lugar donde ellos podían ir para la remisión de sus pecados. La casa de Dios era el lugar donde ellos podían ir cuando algo mal venía al pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí nos nombra unas cosas como espada, pestilencia o hambre. Cuando un mal venía sobre el pueblo de Dios, ellos podían ir a la casa de Jehová para buscar auxilio de Dios, para buscar ayuda de Dios, ¿verdad? The house of God here was a refuge for the people of God, and in the way that apart from it being the place where they can get remission for their sins, which was a temporary covering where they can get their sins washed away temporarily. The house of God was a place where if any evil or anything, the verse here, it says that when any evil came upon them, and he gives us examples such as the sword or judgment or pestilence or even famine, they could come to the house of God, and this was a place where they can come to get help from God. They can come to get close to the Lord. Ellos sabían que en la casa de Jehová ellos podían venir a clamar a Él y que Él los iba a escuchar y que Él los iba a salvar. The people knew that the house of God was a place where they could come and that they could cry out to God and that He will hear them and that He would help them and He would save them from their affliction. Por eso era tan importante la casa de Dios. This was why the house of God was so important. Por eso, hermanos, aún hasta el día de hoy no debemos tomar ligeramente la importancia de la casa de Dios. And this is for the same reasons we are not to take lightly the importance of the house of God. No es tanto el edificio lo que hace la casa de Dios, sino es la presencia de Dios a través del pueblo de Dios, ¿verdad? El Dios que mora en cada uno de nosotros, que hacemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos la iglesia de Dios, ¿verdad? It's not so much the building and the walls, the brick and the mortar that makes the building so important. What makes it important is when the people of God get together and the Christ that dwells in us, in whom God has placed His name in us. And when we get together in one accord, that's what makes the house of God so important. And that's what gives it the greatness. And that's why we're not to take lightly the importance of the house of God. Si nosotros como padres, ¿verdad?, tomamos ligeramente la importancia de la casa de Dios, cuánto más nuestros hijos lo van a tomar de esa manera. We as parents take lightly the house of God and the importance of the house of God in our lives, how much more will our children take it lightly. This is why the house of God is so important. Por eso es que es tan importante la casa de Dios, ¿verdad? Porque cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar a Dios, venimos a buscar de Dios, venimos a escuchar la voz de Dios, venimos a
unirnos con otros que también aman a Dios y que también necesitan de Dios. Right? Por eso es que es tan importante la casa de Dios. When we come to the house of God, we come to worship God. We come to seek after God. We come to hear the voice of God. We come to join with others that love the same God and that are also needing from God. And so that's why the house of God is so important. No venimos a la iglesia porque no tenemos nada que hacer. We don't come to church and we don't come to the house of God because we don't have anything else to do. Even though in many cases that is the case. Aunque a veces sí es el caso, ¿verdad? Pero no hay nada más importante que la casa de Dios. There's nothing more important than the house of God. Si Dios, hermanos, en verdad es tan importante para nosotros como decimos, entonces debemos mostrar, ¿verdad? Con nuestras acciones la importancia de lo que es la casa de Dios para nosotros. If we say that the house of God is so important to us, then we ought to demonstrate by our actions that the house of God really is so important to us. And we do that by the reverence that we place in the importance and the priority that we place in our lives towards the house of God. Demostramos la importancia a la casa de Dios por la reverencia que ponemos hacia la casa de Dios y también por la prioridad que ponemos y la importancia de estar en la casa de Dios cada vez que las puertas se abren. Demostramos qué tan importante es la casa de Dios para nosotros. We demonstrate how important the house of God is by our presence. When the doors open and we're anxious to come to the house of God, we demonstrate how important the house of God is. Entonces, por eso, ¿verdad? Es una de las razones que no me gusta venir casual a la iglesia, ¿verdad? Porque la casa de Dios es importante para mí. This is one of the reasons why I don't like coming to church casually, because the house of God is important for me. And the way we dress has a lot to do with the importance that we place on something. La manera en que nos vestimos demuestra la importancia que ponemos hacia algo, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar vestido casualmente, normalmente llevamos una actitud casual también, ¿verdad? Pero si algo es de suma importancia, ¿verdad? Nos vamos a poner la mejor ropa que tengamos, si ya sea una boda, ¿verdad? Que es importante, y vamos a buscar un mejor traje, un mejor vestido. Vamos a poner mucha importancia en cómo vamos a ir a una reunión como esa, ¿verdad? If it's a wedding, we're going to look for a better suit or a better dress, and we demonstrate how important that really is, a meeting like that. Recuerdo, ¿verdad? Todas las veces que estuve yendo a Washington, ¿verdad? A las reuniones que estuve yendo para allá, pero cuando me invitaron a la Casa Blanca, ¿verdad? Me fui a comprar una camisa nueva, ¿verdad? Una corbata, empecé a buscar, ¿verdad? Algo para, no iba a reunirme con el presidente, pero dije, en caso de que ahí está, ¿verdad? A lo mejor me toca, ¿verdad? Y era una reunión importante, ¿verdad? ¿verdad? Y cuando algo es importante, le vamos a poner prioridad, le vamos a poner reverencia, vamos a querer estar ahí, ¿verdad? I remember a few years ago, I took several trips to Washington, and these were very important meetings, and so the way I dressed to those meetings was very important.
Even when I got invited to the White House, and even though the meeting wasn't with the president, I went. I bought a new shirt. I was looking for a new tie. Um, it was an important meeting, and so when something is truly important, we demonstrate how important it is because of the reverence and our attitude and that we put towards it. And so, de la misma manera, la preparación que uno se toma para venir a asistir a la casa de Dios habla mucho de la importancia que Dios tiene en nuestra vida. This is why the preparation that we put into coming to the house of God, it demonstrates how important the house of God is to us. Por eso no venimos a la casa de Dios en pijamas, como van unos vestidos a la Walmart. This is why we don't come to church in our PJs like some people go dressed to the Walmart. Esta es una reunión muy importante porque venimos a reunirnos con el Señor. This is a very important meeting because we're coming to meet with the Lord. And so la preparación que hacemos para venir a la casa de Dios nos enseña que tan importante es Dios para nosotros. So the preparation that we put into getting ready to come to meet with God at the house of God, it demonstrates the importance that God has in our lives. Quiero que miren este pasaje en Deuteronomio capítulo 12. I want you to see this passage in Deuteronomy chapter 12 and verse number 5. Deuteronomy chapter 12 and verse number 5. Deuteronomio capítulo 12 y versículo 5. Deuteronomio 12 y versículo 5. Nuestro pasaje nos habló acerca del lugar donde Dios pusiere su nombre. Our text was speaking about the place where God placed his name. Quiero que miren aquí versículo 5 de Deuteronomio 12:5. I want you to look at these verses here beginning in verse number 5, Deuteronomy 12:5. Dice, sino el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, a la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Quiero que noten aquí, hermanos, cómo menciona todos estos diferentes tipos de ofrendas. I want you to notice here, beginning in verse number 5, it says, but unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall you seek, and thither thou shalt come. And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your free will offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks. And there ye shall eat before the Lord your God, and ye shall rejoice in all that ye put in your hand unto, ye and your households, wherein the Lord thy God hath blessed thee. Quiero que noten aquí, hermanos, que esto era más allá de nomás venir a traer el diezmo a la iglesia, a la casa de Jehová. I want you to notice here that it goes far beyond just bringing your tithe
to the house of God. Aquí nos nombra cosas que requiere preparación para venir a traer a la casa de Jehová. I want you to notice how here in this list in verse number 6, it names things here that it takes preparation to bring to the house of God. Y hermanos, porque tenemos que entender que lo que le ofrecemos a Dios requiere trabajo, requiere preparación y requiere lo mejor de nosotros. No eran cualquier animales los que podían venir a traerle a Jehová. Eran cosas escogidas, eran lo mejor de lo mejor. Traían ofrendas y sacrificios, holocaustos. Había cosas que tenían que preparar con sus manos. Nos habla de votos, ¿verdad? Está hablando de mucho más allá de nomás venir y traer el diezmo y sentarse a escuchar. I want you to notice here that there's it gives us a pretty interesting list here in verse number 6 of all these things that they had to bring offerings and sacrifices, tithes. There was things that they had to make with their hands. It talks about vows. It talks about animals. These are things that it was a lot more than just coming to church and bringing your tithe and then having a seat and that was it. There was a lot of preparation that had to come into coming to the house of God. And all of these things, it wasn't just bringing their animals. They had to choose specifically which animals they had to bring for which offering, and all these things take preparation. It wasn't just showing up to church with family. It wasn't just waking up last minute, comb your hair, come to church, and then let's get it over with. No era nomás levantarse a la última hora, peinarse y venirse a la iglesia. Nomás así. Había una preparación que se requería para venir a la casa de Jehová y venir preparados para presentar su ofrenda, ¿verdad? Si tenían un cántico que cantar, lo tenían que tener ya preparado. It was a preparation that was needed for them to bring their offerings to the house of the Lord. If they had a song they were going to sing, they had to prepare it beforehand. Si iban a traer una oración a Jehová, una declaración que tenían que tener preparada ya. If they were going to come to the house of God, they had to have, if they were going to give a prayer, it was a prayer that they had to have already prepared beforehand. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 26. I want you to go with me to Deuteronomy 26. Deuteronomio 26, versículo 1. Deuteronomio 26, 1. Deuteronomy 26, in verse number 1. Deuteronomio 26, versículo 1. Amen. Amen. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. It says, and it shall be, when thou art come in unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possessest it, and dwellest therein, that thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and thou shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. Quiero que noten lo que está pasando aquí. Y el padre de la familia, ¿verdad? Está poniendo, y Dios les está diciendo, este es el Deuteronomio, antes de que entraran en la tierra prometida.
Y Dios les está diciendo, cuando lleguen allá, y lleguen allí a la tierra prometida, y ya que siembren, van a tener la primera cosecha, y de la primera cosecha van a tomar los primeros frutos de la primera cosecha. Lo van a sacar, y noten que dice, lo van a poner en una canasta. Entonces, no nomás lo van a sacar de la tierra y ponerlo en una canasta todo lodoso, todo sucio, ¿verdad? Requiere trabajo, ¿verdad? Ir a cosechar, limpiarlo, hacerlo presentable, ponerlo en una canasta que tenían que hacer, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? Quiero que noten la preparación que requiere para preparar toda esta ofrenda, ¿verdad? Para venir al lugar donde Jehová ponga su nombre, para venir a presentarla delante de Jehová. No era nomás, ¿verdad? Ir a hacer una ofrenda cualquiera. Había una preparación aquí que se requería para ir a presentar esto al lugar donde Jehová puso su nombre, ¿verdad? Era el tabernáculo allí en la tierra prometida. Here in these verses, this is in Deuteronomy before they went into the promised land. But God here is telling the children of Israel by Moses that when they come into the promised land, they're going to go ahead and plant their crops. And when you have the first harvest, I want you to take the first fruits of the first harvest, and I want you to present it at the place where God shall choose to place his name. Now, in order for this to happen, there was a lot of work that had to be done. There was a lot of preparation. It wasn't just go and take out the first harvest, put it in a basket, and bring it to present it in the tabernacle. This was the best part of the first harvest. And they had to harvest it and prepare it, clean it, and wash it. They're not just going to present a muddy, dirty offering. They had to make it presentable. They had to make a basket for it and then bring it with the family and present it at the house of the Lord. There was a great preparation that went into it. Había una gran preparación que se llevó a cabo para poder presentar esta ofrenda a Jehová, y esta se llevaba a cabo en la casa de Dios. There was a great preparation that took place. Y cuando venía a traer esta ofrenda, tenían que hacer una declaración cada jefe de familia. So when they came to present this offering, every head of the family had to make a declaration. This was a prepared statement that he prepared ahead of time. Tenía que venir a hacer una declaración que ya había tenido que haber preparado de antemano para venir a hacer esta declaración con su ofrenda y presentarla en la casa de Dios. And so he had to have already had this declaration statement already prepared, along with his offering of the first fruits, and then come with his family to come and present it in the house of God. Miren versículo 17, look at verse number 17. Se nos durmió el maestro. 17, verse number 17, versículo 17. Dice, has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucharás su voz. This was the declaration that they made when they came and present the offering. It says, thou hast avouched the Lord this day to be thy God, and to walk in his ways, and to keep his statutes and his commandments and his judgments, and to hearken unto his voice. Esta era la declaración que ellos están haciendo
en presentar esta ofrenda en la casa de Dios. This was the declaration that they had to make as they presented their offering to the Lord. Y hermanos, cuando ponemos importancia en la casa de Dios, con nuestras vidas, esa es la misma declaración que estamos haciendo con nuestras vidas el día de hoy. Estamos diciéndole a Dios, tú eres mi Dios. Yo voy a andar en tus caminos. Yo voy a guardar tus estatutos. Voy a guardar tus mandamientos. Voy a guardar tus decretos. Y voy a escuchar tu voz. Todo eso estamos diciéndole al Señor cuando ponemos la importancia a la casa de Dios y hacemos la preparación requerida para venir a presentar nuestra ofrenda a Jehová. Y todo eso es lo que estamos diciendo con nuestra vida. All of these same things are the same things that we're saying when we prepare to come to the house of the Lord and to come to present our offering, and when we place the importance to the house of God that we ought to. These are all the things that we're declaring with our lives. We're basically saying to the Lord that you are my God, that I'm going to walk in your ways, that I'm going to keep your statutes, your commandments, your judgments, and that I will hearken unto your voice, that I will hear and obey your voice. These are all the things that we're saying with our life when we place an importance on the house of God. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos la prioridad y la importancia que la casa de Dios tiene en nuestras vidas. This is why it's so important that the house of God be so important in our lives. Because if it's not that important, we're basically saying that the opposite of this whole declaration here in verse 17. Porque si no ponemos la importancia en la casa de Dios, básicamente estamos diciendo que todas estas declaraciones aquí del versículo 17, si lo tomamos la casa de Dios levemente, todo lo contrario de eso estamos diciendo. Si la casa de Dios no es prioridad para nosotros, entonces pueda que sea o pueda que no sea Jehová nuestro Dios. Pueda que sea que vamos a andar o no andar en sus caminos. Pueda que sea que vamos a ser o no ser obedientes a Dios. O que sí o no vamos a escuchar su voz. This is the exact opposite. If we take the house of God so lightly, the opposite is what we're saying. It could be or could not be that God is my God. Or it may be that I will or I might not walk in his ways or be obedient to his statutes, commandments, and his judgments. I might or I might not hear or hearken unto his voice. Porque en verdad cuando la casa de Dios no es tan importante para nosotros, podemos mirar todas estas evidencias en la vida de alguien que no es fiel a los servicios de la iglesia. You can quickly begin to see all of these things here in the life of a person that is not faithful to the house of God and to church services. Por eso es que es tan importante. Pero quiero que entiendan, hermanos, que cuando todo eso se lleva a cabo y la casa de Jehová es importante para nosotros, le ponemos la prioridad y la reverencia a Dios y al lugar donde Él pone su nombre. Quiero que miren la bendición que Dios pone sobre la vida de alguien que es fiel a Dios y que pone a Dios primero en su vida. I want you to see that there is a promise that God gives. When we decide to put God first in our life and give him priority and reverence and we're faithful to his house, there's a special promises that God gives and he places on us when God has priority in our life. Lo dice versículo 18. It says here in verse number 18, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus
mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para la honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. I want you to notice the blessing that God gives when we are faithful and we do place a priority on God in our lives. It says, verse number 18, and the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments, and to make thee high above all nations, which he hath made, in praise and in name and in honor, and thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. Normalmente la gente que no es fiel a los servicios de la iglesia es porque están buscando esas cosas que nombra aquí en versículo 19, lo están buscando por otro lado. Cuando Dios dice, yo lo hago por ti, ya están gastando todas sus vidas buscando las cosas que Dios les pudiera dar si solamente pusieran a Dios primero en sus vidas. Normally, the people that don't place God first in their lives and don't place an importance on the house of God, it's usually because they're looking after the things that, and trying to obtain the things that are mentioned here in verse number 19. They're trying to obtain those things, exaltation and honor and glory and fame and possessions, and the things that they're trying to obtain without God. But God says, I'll give you those things if you place me first in your life. If you place an importance in the house of God, I will exalt you. I will give you fame and glory and place you above all other nations. Dios dice, yo te exalto. Yo te doy fama y gloria, loor, y te exalto sobre las otras naciones. Cuando tú pones la importancia en la casa de Dios, es entonces que vas a poder enseñarles, ¿verdad?, a tus hijos, cuando ellos crezcan y tengan su propia familia, cuando venga la espada, la pestilencia, el hambre a sus vidas, ellos van a poder recordar lo que sus padres hacían en esas situaciones, cómo Dios los ayudaba a ellos. Y ellos van a poder decir, yo recuerdo lo que mis padres hacían en estas situaciones. Van a poder ellos ir a Dios por sí mismos y dejar que Dios haga por ellos lo que Dios hizo por sus padres también. You place the importance of the house of God in your life. You can teach your children that when the sword comes, when judgment comes, when pestilence comes, when famine comes, they can do the same thing their parents did when those things came in their lives, and how God came through and God helped them through their tribulations when they sought after God and they came to the house of God and God heard them and heard their prayers. This is something you can teach your children, and they can remember what did my parents do when they were in a situation like this? And they can see God see them through those things as well. And this is why we ought not to take lightly the house of God. Por eso es que no debemos tomar ligeramente la casa de Dios. Hay que hacer que la casa de Dios tenga prioridad en nuestras vidas. Amen. So let's make it to where the house of God has priority in our lives. Que tenga reverencia, ¿verdad?, importancia
The house of God ought to have reverence and importance, priority in our lives. And we ought to be faithful to the Lord and congregating when the people of God congregate. Debemos ser fiel al Señor y congregarnos cada vez que el pueblo de Dios se congrega. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. That's why the Bible says we are not to forsake the coming together of the people of God, whenever the people of God get together. Because it's important. Que debe ser importante. Amén. Hermanos.